अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान की सियासत में नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एक दिन के वक्फे के बाद हम आपके सामने हाज़िर हैं। हुआ ये है कि जाम साहब गुज़िश्ता 3-4 दिनों से इस्लामाबाद और पिंडी में अहम उन्होंने दिन गुजारे और मसरूफियात भी उनकी रही और मुलाकातें भी रहीं। जो इतलात हैं, पिंडी की जितनी भी मुलाकातें हुई है उसमें जाम साहब जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद पूरा नहीं हो सका है। तो 3 दिन की पिंडी और इस्लामाबाद यात्रा के बाद आज जाम साहब कराची पहुंचे और कराची के बाद वो हब आए जहां पे मीर कुद्दुस बिजंजो अपने चचा की फातिया ले रहे थे। तो उन्होंने फातिया की कुद्दुस बिजंजो से, और इस दौरान जो फुटेजेस जो वीडियोस हमें मिली जिसमें देखा जा सकता है कि मीर कुद्दुस बिजंजो और जाम कमाल और साथ में अपोजिशन के सना बलोच, दूसरे तीसरे जितने भी नाराज़ अरकान हैं या जाम साहब की टीम के जो लोग हैं, आपस में मुस्कुराते हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। इन फुटेजेस को देख के काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया और नए डेवलपमेंट्स से मुताल्लिक ज़ाहिर पूछा कि मामला क्या है, क्या होने जा रहा है। तो हमने भी नाराज़ अरकान से और वो लोग जो जाम साहब की टीम का हिस्सा हैं उनसे हमने भी अपने तरीके से रब्ता किया, उनसे पूछा कि आया ये बर्फ़ पिघल गई है या 3 अक्टूबर से पहले तक एक पिघल जाएगी। जो हुकूमती अरकान हैं जो जाम साहब के साथ हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लग रहा था, बहरहाल उनके बकौल के काफ़ी हद तक मामलात को हमने संभाल लिया है और मज़ीद 2-3 दिन बाकी हैं 3 अक्टूबर को, तो हम मज़ीद मामलात को संभाल लेंगे और एक कामयाबी हमें मिल सकती है। ये हुई एक तरफ की बात। दूसरी तरफ जो नाराज़ अरकान हैं उनसे भी हमने रब्ता किया, तो वो अब भी कह रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ डे 1 से अब तक एक ही है, यानी 16 या 17 सितंबर को जो ये मामला उठा था तहरीक अदम-ए-एतमाद का, उसके बाद अब बीएपी के लोग नाराज़ हुए थे, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बाज़ार बन गई थी जो जाम साहब से नाराज़ थी। काफ़ी ज़ाहिर की नाराज़गियाँ आपस में भी, मीटिंग में भी थोड़ी बहुत जो है मैं तू भी होती रही। वो कहते हैं कि हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, जाम साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए 3 अक्टूबर से पहले तक। अच्छा, एक बात ये भी हम आपको बता दें कि फातिया ख्वानी जैसे हुई तो उसके बाद नाराज़ अरकान और जाम साहब की टीम ने अलग से जाके एक कमरे में खुफिया मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर जाम साहब ने एक बार फिर नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश की। जो नाराज़ अरकान थे वो पूरे मौजूद नहीं थे, सारे कुछ लोग मौजूद थे। सरदार केतरान मौजूद था और कुछ और शायद मौजूद थे, लेकिन सारे के सारे जो नाराज़ अरकान हैं वो मौजूद नहीं थे। चूँकि वो कराची में मौजूद हैं तो जाम साहब आज रात कराची में हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, कल रात जाम साहब ने रब्ता किया था मीर मोहम्मद असलम भूतानी से, चूँकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी उनकी वालिदा हाल ही में इंतकाल हुई हैं। तो जाम साहब ने कोशिश की कि मैं घर जाऊं उनके और फातिया लूँ। रात गए तक जाम साहब की टीम ने कोशिश की साले भूतानी से रब्ता करने की, उनके नंबर बंद मिले। बाद में जाम साहब की टीम के कुछ लोग साले भूतानी असलम भूतानी के घर गए, वहाँ पे उनसे मिले, उन्होंने ये पैगाम दिया कि जाम साहब आ रहे हैं फातिया ख्वानी के लिए। जो हमारी इतलात ये हैं कि असलम भूतानी ने कहा कि साले भूतानी के सरदार हैं वो इधर मौजूद नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, तो जैसे ही वो आएंगे सरदार साहब तो हम बता देंगे जाम साहब आ जाएँ फातिया पढ़ने। तो अगले ही दिन यानी कि आज सुबह सरदार साले भूतानी कोई 1500-2000 लोगों के साथ वो वर्ड पहुँचे हैं सरदार अख्तर जान मेंगल के घर। वहाँ पे उन्होंने फातिया पढ़ी है सरदार औला ख़ान मेंगल की। जो मामला थे वो वाज़े होते जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ
لوگ جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں فاتحہ پڑھنے، وہاں پہ کوئی رسپانس نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ہب سے وڈ تک 1500-2000 لوگوں کا ایک قافلہ آتا ہے فاتحہ پڑھنے. چونکہ اس سے پہلے سردار اختر جہاں مینگل گئے تھے میر اسلم بھوتانی کے گھر، وہاں پہ انہوں نے ان کی والدہ کا فاتحہ جو پڑھی تھی. یہ معاملات ہوئے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم دیکھ لیں تو دوریاں جام صاحب سے مزید بڑھ رہی ہیں جو ناراض اراکین کی ان کی ہے. اچھا، چونکہ جو ناراض اراکین ہیں وہ اپنے موقع پہ کھڑے ہیں اور جام صاحب کی کوشش جاری ہے، تو یہ بظاہر اب تک نہیں لگ رہا ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں وہ جام صاحب سے مذاکرات کے بعد وہ رضامند ہوں گے جام صاحب کو مزید کنٹینیو کرنے کے لیے. تو بہرحال جام صاحب کے پاس مزید 2-3 دن باقی ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان 2-3 دنوں میں جام صاحب ناراض اراکین کو منا پائیں گے یا نہیں منا پائیں گے. اگر معاملات یوں ہی رہے جو آج کے دن رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراض اراکین بالکل یکسو ہیں کہ جام صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر ایسے ہی معاملات رہے تو امکانات موجود ہیں کہ جام صاحب 3 تاریخ سے پہلے تک اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. جب جام صاحب چھوڑ دیں گے اپنا عہدہ تو لیاقت شاہوانی کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیچارہ تو پھر بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن لیاقت شاہوانی ہمارا دوست ہے، ترجمان ہے بلوچستان کا، اور ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح ترجمان بنا، اور سب سے پہلے اس کو کس نے فون کر کے کہا کہ آپ کو ترجمان بنانے جا رہے ہیں، اور کس نے لیاقت شاہوانی کو ہاتھ سے پکڑ کر کس دفتر لے کے گئے تھے. یہ ہم دوستی میں خاموش تھے. لیکن جس دن میں نے خبر دی تھی اس کے بعد جو اس کا ٹون تھا میرے ساتھ، میں نے ڈسکس نہیں کی دوستوں کے ساتھ، میں انتظار میں تھا کہ کوئی موقع آئے گا تو میں ضرور بات کروں گا. لیکن آج بھی موقع نہیں ہے بات کرنے کا لیاقت شاہوانی پر. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ لیاقت شاہوانی جو ہے وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے تڑے میں بیٹھنے والا بندہ تھا، آج کم سے کم کوئٹہ کینٹ میں یا کہیں پہ پوش علاقے میں اپنا بنگلہ تو بنا دیا ان 3 سالوں میں. یہ اچھی بات ہے، ہم خوش ہیں، دوست ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی بہت اگر اچھا گھر، اچھا رہن سہن اس کا ہوگا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم اس پہ خوش ہیں. تو ناظرین، آج کے معاملات جو ڈیولپمنٹ تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بٹن گھنٹی کا جو ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ جو بھی اپڈیٹس ہم شیئر کرتے جائیں گے تو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں. اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.